बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्तिखारा मरकज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया मसूद और हस्ब मामूल हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं साहबजादा साद अख्तर साहब, जो हमारे तमाम रूहानी मसाइल जैसे कि औलाद का ना होना, बैरून मुल्क जाने में रुकावट होना, आफात व बलियात का घेरा होना, इमिग्रेशन का मसला होना, इन तमाम मसाइल का हल हमें अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, बच्चों की शादियों का मसला है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इस्तिखारा करके दे सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का दुरानिया 2 घंटे है और इस 2 घंटे में हम आपकी लाइव कॉल लेते हैं। आपका ताल्लुक किसी भी शहर, किसी भी कंट्री, किसी भी मुल्क से हो, किसी भी मजहब से हो, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। लेकिन आपको सलूशन अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के जरिए ही प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनकी समटाइम कॉल नहीं लगती या फिर इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, अपना नाम जो है वो थोड़ा हिडन रखना चाहते हैं, ऑन एयर बात नहीं कर सकते, उनकी सहूलत के लिए नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर दे दिए गए हैं। नंबर नोट कर लीजिए, प्रोग्राम के बाद या इसी वक्त हमारे इदारे में राब्ता कर लें। वहाँ रूहानी स्कॉलर जो हैं मौजूद हैं, जो इंशाअल्लाह ताला आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे। आइए प्रोग्राम को मजीद आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला का बहुत करम, अल्लाह ताला का बहुत एहसान, बहुत है करम अल्लाह ताला का, जो यकीनी तौर पर वही मेरे मखसूस अल्फाज कि हमारी गलतियाँ, कोताहियाँ, गुस्ताखियाँ, गुनाहों को देखते हुए उनको दरगुजर फरमा कर अपनी रहमत फरमा रहा है। लेकिन उसका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। हम उसकी रब की ज़ात के बड़े मशकूर हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो अपना शुक्रगुजार बंदा बना ले। आमीन आमीन। लेकिन शाह जी, इतनी गर्मी, हर बंदा गर्मी से तंग, बुरे हालात, और आप इतने पुरअमन और इतने पुरसकून, ज़रा ये भी बताएं ना कि ये किस तरह से मुमकिन होता है? ये बात मैंने कई दफ़ा की, राज़ी बिल रज़ा होना। ये जब हमें असातिज़ा इकराम ने जब ये तालीम देनी शुरू की थी, असबाक दिए, उसमें कहा था कनात पसंदी और राज़ी बिल रज़ा हो जाना। अल्लाह ने जो अता किया उस पर राज़ी हो जाए। राज़ी तो खुश किस्मत है हम कि हमें चारों मौसम मुयस्सर हैं। अल्लाह की ज़ात का बड़ा करम है, गर्मी सर्दी भी। और मेरा ख्याल जनाब लाइव कॉलर का सिलसिला स्टार्ट हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है इस वक्त हमारे साथ और कहाँ से? जी, मैं वालेकुम सलाम। अच्छा जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, फिर आप मुझसे बात करें ताकि आपकी आवाज प्रॉपर मेरी समझ में आ सके। अच्छा जी, आप फरमाइए, कौन बात कर रही हैं? शाह साहब से बात करनी जी शाह जी, बात सुन रहे हैं, बताइए कौन बात कर रही हैं? जी, मैं टीवी में बात करते। हाँ जी, मैं बात करनी थी। मेरे मियाँ ना भी शादी की है तो कोई उन्होंने कोई समझ नहीं लगनी क्या सिलसिला है उन्होंने। वो इधर पाकिस्तान ना तो इधर वापस इंग्लैंड कोई उन्होंने हो नहीं अच्छने ना पर आई रहे है ना, नहीं कोई उन्होंने कोई इधर रहने ना प्रोग्राम कोई क्या कुछ है सिलसिला, कोई क्या करना चाहिए ना है। अच्छा, मुझे आप अपना नाम बताइए। मुनीजा बेगम। ठीक है, नाम दोबारा बता दीजिए। मुनीजा बेगम। मुनीजा बेगम। अच्छा जी, तो आपके हस्बैंड का नाम क्या है? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ। और आपकी एज भी बता दीजिए तकरीबन। मेरी एज? हाँ जी, तकरीबन 56 आपकी एज है। सर, इशू समझ में आ गया आपको? और आप कहाँ से कॉल कर रही हैं और सवाल दोबारा बता दीजिए। आप सवाल दोबारा कीजिए कि आप सवाल पूछना क्या चाहती हैं, आप इस्तिखारा क्या करवाना चाहती हैं? इस्तिखारा करवाना चाहती हैं जे मैं मेरे मियाँ साहब ने उन्होंने दूसरी शादी की है। अच्छा, ठीक है। दूसरी शादी की है, ठीक है। जी जी, मैं जरा ना वो इधर पूछना नहीं चाहने इंग्लैंड वाले पास, तो मैं चलो कुछ पता नहीं वाला है क्या कुछ सिलसिला होना। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया मुनीज़ा कॉल करने का। हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं इस्तिखारा मरकज़ और टीवी के सामने बैठ जाइए। टीवी का वॉल्यूम जब आप हमें कॉल करते हैं तो बंद कर लिया करें, फ़ोन पे बात सुना करें, और जब कॉल ख़त्म हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो फ़ोन से सीधा टीवी की तरफ चले जाया करें, टीवी का वॉल्यूम ऑन कर लिया करें। इतनी देर में शाह जी जो है वज़ाइफ भी अनाउंस कर देते हैं, वज़ाइफ भी सुन लिया करें, और साथ साथ कॉपी पेंसिल अपने पास बिल्कुल रेडी रखा करें ताकि कोई गलती ना हो सके। जी शाह जी, हो गया?
ہاں جی، یہ میری بہن منیزہ بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی توجہ، بڑی یقین اور توجہ کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ دو تسبیحات آپ نے کرنی ہیں. ایک یا مانعو یا اللہ، یا مانعو یا اللہ، اس کی تسبیح کرنی ہے اس مقصد کے لیے. اور دوسری تسبیح کرنی ہے یا معیدو یا اللہ، یا معیدو یا اللہ، یا مانعو یا اللہ. یہ تو تسبیحات آپ نے کرنی ہیں. اور میں چونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو میں بہت زور دے کے کہتا ہوں کہ کال کیا کریں، کیونکہ جب یہ کال ہمارے ہاں آتی ہے، یہی کال ہمارے ادارے میں بھی جاتی ہے، اور ہمیں بھی وہیں سے یہی اطلاع آ رہی ہے کہ آپ ہمارے ادارے میں ضرور رابطہ کریں. تو برائے مہربانی آپ یہ دو تسبیحات جو بتائیں ان پہ عمل کریں اور ہمارے ادارے میں بھی فوری طور پہ رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی حنیف صاحب آپ کے پاس واپس آئیں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی. جی جناب، بالکل شاہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جب ہمیں کال آتی ہے تو ساتھ ہمارے ادارے میں بھی کال چلی جاتی ہے. جن کو ریکمینڈ کیا جائے وہ ضرور کال کر لیا کریں. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر، بہت اللہ کا کرم ہے. ٹی وی کا والیوم بند کر لیجئے. جی ٹی وی کا والیوم تو بند ہے. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں نے جاوید نام بتایا آپ کو. جی جاوید صاحب، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں نے برمنگھم سے کال کی ہے. برمنگھم سے. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پوچھنا کیا ہے آپ کو؟ جی کال آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. دوبارہ ملائیے، اور اگر کال نہیں ملتی تو ہمارے ادارے سے رابطہ کر لیجئے. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی شاہ جی. میں کل اتفاق سی بات ہے کہ ایک سوال آیا تھا، یعنی پرسنل کویسچن تھا، یہ کوئی ٹیلی فونے کے لیے یا پروگرام سے تعلق نہیں تھا. تو ایک صاحب انہوں نے کہا کہ سن عیسوی اور سن ہجری کب شروع ہوئے، تو اس کے بارے میں، حالانکہ بڑا آسان سا جواب ہے، تو پھر میں نے چاہا کہ اس کی تفصیلات بھی بیان کر دی جائیں. سن عیسوی تو یہ ہے کہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اس وہاں سے سن عیسوی شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے تاریخ کا کوئی نہیں تھا، بلکہ بی سی کہا جاتا ہے، بیفور کرسچیانیا. اوکے. آپ کی پیدائش سے پہلے جو بھی ہے وہ کہا جاتا ہے 1000 بی سی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 1000 سال پہلے یہ بات ہوئی، یا فلاں 5000 بی سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 5000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. لیکن ہمارا جو مسلمانوں کا سن ہجری جسے کہا جاتا ہے وہ تب سے شروع ہوتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. اب جب ہجرت کا ذکر آیا تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں ہجرت کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتا دی جائیں جو سننے والے کو یقیناً اچھی لگیں گی. جب اہل مکہ کا، کفار مکہ کا مسلمانوں پہ ظلم و ستم بہت بڑھ گیا، تو اس موقع پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، اور اس کے بعد کہا کہ بہتر ہے کہ آپ اپنے اصحاب کو کہیں کہ وہ مدینہ پاک ہجرت کر جائیں. جیسے کہ وہاں سے بلاوا بھی آیا تھا، بلاوا کئی دفعہ آیا تھا اور وہ لوگ منتظر تھے. تو آپ نے تقریباً سب کو وہاں نا مختلف ٹکڑوں میں، ٹولیوں میں وہاں روانہ کر دے. آخری گروپ ہے اس کو بھی روانہ کر، جس میں حضرت عمر فاروق، حضرت امیر حمزہ جیسی شخصیات بھی شامل تھیں. اور خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ یہیں پر رہیں گے. آپ نے سب کا میرا خیال کال ہے کوئی اس وقت. جی بالکل جناب، اقبال صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اقبال صاحب، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ نہیں میں اقبال نہیں، میرا نام افضال. اچھا افضال بات کر رہے. افضال کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں لندن سے بات کی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیا پوچھیں گے؟ میں نے نا شاہ جی سے پوچھنا ہے کہ لاسٹ ٹائم میں نے کال کیا تھا تو نا میری ہیئرنگ تو نہیں تھی، پر یہاں پہ میرا اسٹے کا مسئلہ چل رہا ہے نا، تو میں نے لیو اپلائی کی یہاں پہ نا، تو وہ پروو ہوگی ہوئی ہے، پر اسٹل میں بھی جا رہا ہوں وہاں پہ نا ایوری منتھ. تو لاسٹ منتھ کیا تھا تو انہوں نے، میں نے اسٹے کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا ہوگا، تو ابھی تک اسٹل میں نا پینڈنگ ہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ کب تک ہو جائے گا. اچھا چلے مجھے اپنی والد صاحب کا نام بتائیے افضال صاحب. میرے والد صاحب کا نام غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ. اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ میری ایج 24. 24. لندن سے کال کیا آپ نے ہمیں؟
हाँ जी, लंदन से बात। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। टीवी के सामने बैठ जाइए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी अफजाल साहब हमारे साथ लंदन से थे, डाटा उन्होंने दे दिया है। कुछ उनके पेपर्स का मसला है, कुछ स्टेक का मसला है, इमिग्रेशन का मसला है, इसके लिए वज़ाइफ बता दीजिए। हाँ, इसमें ये है अफजाल साहब, सूरत तो पहले से मुझे चेंज आपकी लग रही है, सूरत पहले से मुझे बेहतर नज़र है, लिहाजा जब सूरत चेंज है तो तस्बीहात भी हैं वो भी बदल जाती हैं। तो अब आपने तस्बीह करनी है या कादिरो या अल्लाह, या कादिरो या अल्लाह, दुरूशीफ पढ़ें, फिर या 100 मरतबा पढ़ें या कादिरो या अल्लाह, फिर दुरूशीफ पढ़ें और आमीन कहें। और बेहतर होगा कि आप हमारे इदारे में भी रब्ता करें। एक दो बातें और भी पूछनी हैं आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में, ताकि आप फजूल खर्च ना रहें और सोच समझ के चलें। तो बेहतर है कि आप हमारे इदारे में भी कॉल करें, आपके लिए मज़ीद बेहतरी और आसानियाँ इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगी और काम की इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है काम भी आपका हो जाएगा। जी जनाब, बिल्कुल आपका काम हो जाएगा जब इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की बिल्कुल। जावेद साहब भी हमारे साथ लाइन पर हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। आपका काम हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। जी वालेकुम सलाम। जी जावेद साहब, सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए। जी कॉल आपकी ड्रॉप हो गई है। इसकी वजह ये है कि जब आप हमें कॉल करते हैं टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद नहीं करते और हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। मैं मुतअद्दिद बार अपने व्यूअर्स से बड़ी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप हमें कॉल करते हैं तो काइंडली टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया कीजिए, ताकि आपकी आवाज़ जो है वो प्रॉपर हम तक आ सके, समझ आ सके और आपकी कॉल जो है बहुत मुश्किल से लगती है, आपकी कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट होने से बच जाए। बहुत शुक्रिया। जब आप दोबारा कॉल मिलाएं तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। जी शाह जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि फिर हुक्म हुआ कि आप मदीना की तरफ हिजरत चले जाएं, स्वाय हज़रत बकर सिद्दीक और अली करमल्लाहु वजह के। मेरा हाल कॉल है हमारे साथ। हाँ जी बिल्कुल जनाब, कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर? अल्लाह का शुक्र भाई, अल्लाह का शुक्र। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी मोहम्मद अहमद बोल रहा हूँ लंदन से। मोहम्मद अहमद लंदन से बात कर रहे हैं। जी अहमद साहब क्या पूछेंगे? बस मैं पूछना चाह रहा था कि मैं तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं, मैं अगर मेरे माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं और मैं जॉब अप्लाई करता हूँ, मुझे जॉब नहीं मिली। अगर जाता हूँ तो थोड़े दिनों बाद वहाँ से फारग हो जाता हूँ। अच्छा ठीक है। अहमद साहब मुझे अपने वालिद साहब का नाम बताइए। मैं बशीर अहमद ख्वाजा। बशीर अहमद ख्वाजा वालिद साहब का नाम है। और आपकी तकरीबन एज क्या है? मैं 51 का हूँ। 51 का हूँ। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप टीवी के सामने बैठ जाइए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। इस वक्त साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे रूहानी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपके तमाम रूहानी मसाइल का हल अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के जरिए आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वक्त जनरल कैलकुलेशन जो है वो कर रहे हैं, जिसके लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। आप टीवी के सामने बैठ जाया कीजिए और साथ साथ पेन और आपकी कॉपी जो है वो बिल्कुल रेडी कर लिया करें, ताकि जब वो आपको अपनी रेमेडी बताएं तो फौरी तौर पे आप उसको नोट करके पढ़ सकें। जी शाह जी। मोहम्मद अहमद साहब, आप तवक्को से ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है आप वाकई इतने परेशान हो, लेकिन जो मालूमात आपने मुझे फ़राहम की हैं उसके मुताबिक इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है। बहरहाल जो मैं आपको पढ़ने के लिए बता रहा हूँ वो पढ़िए, पूरे यकीन कामल के साथ पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला जो इश्यूज़ आपने नॉमिनेट किए हैं, जिनको इंडिकेट किया है, वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द रिमूव हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से। तो तस्बीह नोट कीजिए, यानी दुरूद पाक पढ़ना है आपने, फिर 100 मरतबा पढ़ना है आपने, या मुकीतो या अल्लाह, मीम काफ कैंची वाली ये ते, या मुकीतो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और आमीन कहना है। इंशाअल्लाह ताला ये मसला तो हल हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ एक छोटी सी बात इंडिकेट करूँ कि अपनी सेहत की तरफ खुसूसी तवज्जो दें, सेहत की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। इंशाअल्लाह ताला बाकी मसाइल भी ठीक हो जाएंगे और अच्छे डॉक्टर के साथ रब्ता करें। बाकी जो मसाइल आपके जॉब के और ये तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर भी कोई मसला हो तो हमारे इदारे के साथ रब्ता कर लीजिएगा। जी जनाब, बिल्कुल आप हमारे इदारे की तरफ रब्ता कर सकते हैं। हमारे रूहानी एक्सपर्ट मौजूद हैं जबकि रहनुमाई करेंगे। फिलहाल हम बढ़ेंगे शाह जी की तरफ। बड़ा खूबसूरत सा वाक़या जो था वो आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे।
ہاں میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ بات سوال ہوا تھا سن ہجری اور سن عیسوی کا، تو اس کے میں نے کہا کہ ہجرت کا واقعہ وہ بھی سنا دیا تھوڑا ایکسپلین کر دیا جائے. تو جب آپ نے ارادہ کیا کہ بھی میں اب ہجرت کر جاؤں گا، حضرت بکر صدیق علی کرم اللہ وجہ جو آپ کے ساتھ تھے، تو ادھر ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت میں مصروف تھا کہ کیا جائے. تو شیطان مردود، یہ لعین لانتی، یہ بھی جو ہے نا بوڑھا شخص اس کا روپ دھار کے اس محفل میں آیا اور آ کے اپنا تعارف کرایا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں اور بہت مالدار آدمی ہوں. ابو جہل کی محفل میں آ گیا، ابو جہل کی محفل میں آ کے بیٹھ گیا. انہوں نے کہا میں بہت مالدار آدمی ہوں، نجد کا رہنے والا ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے پھر اس کو عزت دی، بٹھایا اپنے پاس. ظاہر شیطان کا ساتھی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے بڈھے تو بتا تم محمد بن عبداللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو پھر اس نے جو کچھ ہو سکا لغو باتیں کی، میری تو زبان زیب نہیں دیتی. تو اس موقع پہ کہا کہ تمہارا کیا سجیشن ہے. اس نے کہا کہ سجیشن یہ ہے کہ میرے علم کے مطابق وہ آج رات مدینہ کی طرف ہجرت، میرا خیال کال ہے ہمارے ساتھ. جی بالکل جناب، میرا خیال ہے صوبیہ اٹلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. سہیل موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سہیل صاحب کیا پوچھیں گے؟ ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے، ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. سہیل بول رہا ہوں پاکستان کی سے. سہیل صاحب ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے پلیز. میں ہوں سہیل نام ہے، پاکستان سے ہوں، کراچی سے. 5 سال ہو گئے میں اٹلی آیا ہوں. ٹھیک ہے. 5 سال ہو گئے میں اٹلی سے آیا ہوں، ادھر اٹلی آیا ہوں پاکستان سے. تو میرا 2-3 مہینے کام لگتا ہے، پھر دوبارہ میرا کام ہٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ بیٹھ جاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. آپ مجھے اپنے والد صاحب کا نام بتا دیجئے. قطب الدین. اور آپ کی ایج؟ جی ٹھیک ہے. آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ میری 20 سال ہے، 1983 کی پیدائش ہے، 20 تاریخ 6 مہینہ. اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے روحانی ایکسپرٹ صاحبزادہ سعد اختر صاحب موجود ہیں، جو اس وقت کیلکولیشن کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ کو وظائف بتائیں گے. ٹی وی کے سامنے آ جائیے، ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ بھی کھول لیجئے، اور ساتھ ساتھ کاپی پینسل جو ہے وہ بھی ریڈی کر لیجئے، کیونکہ ہمارے بہت سے ویورز ایسے ہیں جن کو سم ٹائم ریمیڈی سمجھ میں نہیں آتی یا وظائف سمجھ میں نہیں آتے. اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہو جائے، بجائے خدا نہ خواستہ غلط پڑھنے کے، بہتر ہے کہ آپ پروگرام میں دوبارہ کال کر لیں. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی یا پھر ادارے میں رابطہ کر لیجئے، وہاں پر روحانی اسکالر جو ہیں وہ موجود ہیں جو آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے. بہت شکریہ. جی سہیل صاحب، آپ نے فقط ایک تسبیح کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو اس کا انعام ملے گا. یقین کا عمل کے ساتھ سارے کام چھوڑ کے 3-4 منٹ یا 5 منٹ کی تسبیح یہ آپ نے کرنی ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خوشخبری ملے گی. تو تسبیح توجہ سے نوٹ کر لیجئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا باسط یا اللہ. پہلے دروشی پڑھیے گا، پھر 100 مرتبہ پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا باسط یا اللہ، اور آخر میں دروشی پڑھیں اور آمین کہیں. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے لیے بہتری ہوگی. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور نہ ہی کسی وہم کا شکار ہونا ہے. صرف ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے میری آپ سے کہ اب دوستوں کی تعداد میں کمی کر لیں. اب دوست جو ہیں ان کی تعداد کم کر لیں. ان کے بس آگے جو آنے والی اس تسبیح کی بدولت جو کامیابیاں ملیں گی، ان کامیابیوں کو سمیٹیں اور اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں. انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا آپ کے لیے. جی جناب، انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارے ایسے ویئرز جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ ہمارے ادارے میں رابطہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ کالر بھی ہمارے ساتھ وقاص ہیں لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وقاص صاحب کیا پوچھیں گے؟ وقاص میں شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. کس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. والد صاحب کا نام بتائیے. والد صاحب کا نام ہے محمد الطاف. محمد الطاف. اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ ایج؟ جی ایج 33. اب آپ شادی ابھی 23. ٹھیک ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ایلسبری سے. ٹھیک ہے. ایلسبری. اچھا ٹھیک ہے، ایلسبری. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی شاہ جی. جی بالکل.
कैलकुलेशन हो रही है अभी, इस्तिखारा मरकज़ आप देख रहे हैं, और हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनके यहाँ इमिग्रेशन का मसला है या फिर शादियों का मसला है, कोई बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, अपने बारे में कुछ क्लू चाहिए, औलाद चाहिए, या फिर इसके अलावा इस्तिखारा भी हम आपको करके देते हैं, कोई बिज़नेस के हवाले से, बच्चों की शादियों के हवाले से, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए आपको सलूशन प्रोवाइड करेंगे। अगर कॉल नहीं लगती है तो माज़रत ख्वाह हैं, इदारे में कॉल कर सकते हैं, वहाँ भी रूहानी स्कॉलर मौजूद हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा, मैं वकास साहब का जवाब देने से पहले मुझे आपने जिक्र किया औलाद का, तो मुझे एक छोटी सारी बात याद आ गई। ये शायद कल ही की बात है, अब चूंकि इतनी भाग दौड़ मैं तसव्वुर नहीं कर सकता, तो ये कहते हैं वास्ता, ये मैंने वास्ता दिया बीबी फातिमा आपकी प्यारी बेटी का। अब डायरेक्ट किसी बंदे ने हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो तो कहाँ मिल सकता है? स्टेप बाय स्टेप किसी न किसी के जरिए। तो हम अल्लाह से जब चाहें बात कर लें, लेकिन नबी पाक इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, तो वहाँ हम डायरेक्ट ज़रूर उनके साथ कुर्बत हासिल कर सकते हैं दुरूद पाक की कसरत के साथ, और आपकी जो है उनके बताए हुए अमल पे अमल करते हुए, बताए अमाल पे अमल करते, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा साबित हो सकती है। जी, एक कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद सगीर हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सगीर साहब, कहाँ से कॉल किया आपने? टीवी का नेल्सन से कॉल कर रहा हूँ। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए काइंडली। नेल्सन से कॉल कर रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है, क्या पूछेंगे? सिर्फ ये पूछना है कि मेरे बहुत गर्म हो जाते हैं जी, तो जो पैर की तलियां हैं ना, नीचे पैर की तलियां, ठीक है, वो बहुत गर्म हो जाती हैं। अच्छा ठीक है, वालिद साहब का नाम बताइए। मोहम्मद शबीर। मोहम्मद शबीर, और आपकी एज क्या है? 34। 34 आपकी एज है। लेकिन यहाँ सगीर साहब मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि शायद कैलकुलेशन करेंगे और अभी आपको वज़ाइफ बताए जाएंगे, आप वज़ाइफ ज़रूर पढ़िएगा, नमाज पढ़िएगा, दुआ कीजिएगा, लेकिन डॉक्टर को ज़रूर चेकअप करवाइए, ठीक है? बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, अब ऐसा है कि हम आपको आंसर जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ जाएंगे हम एक ब्रेक पर और फिर दोबारा वापस आएंगे और आपको आंसर करेंगे, सो टेक अ ब्रेक। जी जनाब, इस्तिखारा मरकज में एक बार फिर से खुशामदीद, और इस वक्त हमारे रूहानी स्कॉलर साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपके तमाम रूहानी मसाइल का हल आपको अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के जरिए प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमारे प्रोग्राम में हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने इन तमाम मसाइल का हल जो है वो हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी कॉल नहीं लगती या आप इस तफसील से बात करना चाहते हैं, इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, ऑन एयर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी हमारे कुछ कॉलर्स की कॉल ऐसी भी आई थी जो अपना नाम जो है वो ऑन एयर नहीं बताना चाहते हैं, थोड़ा अपने मसले को हिडन रखना चाहते हैं, तो डोंट यू वरी, आप हमारे इदारे में राब्ता कर सकते हैं। इदारे के नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले है, हम नोट कर लीजिए, प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिए, बल्कि अगर तो इसी वक्त भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारे रूहानी स्कॉलर मौजूद हैं जो आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। जी शाह जी। हाँ, तो इस तरह, और उन्हें फिर पहले तो मोहम्मद सगीर साहब का जवाब देना है हमने। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद सगीर, ब्रेक से पहले कॉल आई थी, उन्होंने ब्रेक से पहले हमें कॉल की थी। तो सगीर साहब, आपने एक तस्बीह करनी है, आज से ही शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी तब्दीलियाँ बेहतरियाँ आएंगी इंशाअल्लाह ताला। तस्बीह नोट कर लीजिए, यानी पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद 100 मरतबा या मतीनो या अल्लाह दुरूशी पढ़ना है, फिर 100 मरतबा या मतीनो या अल्लाह, फिर दुरूशी पढ़ना है और आमीन कहना है। और कोशिश कीजिएगा कि आज के बाद असर की नमाज आपकी मिस ना हो, असर की नमाज बाकायदगी के साथ पढ़े, इंशाल्लाह ये मसले हल हो जाएंगे अल्लाह की रहमत इंशाल्लाह ताला। और मेरा ख्याल है हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन है इस वक्त हमारे साथ? जी मैं शिवाला सईद बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम। आपको आवाज नहीं आ रही? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए कौन बात कर रही हैं? जी मैं शिमाला सईद बात कर रही हूँ। अच्छा, से मैंने आपसे पूछना है जी कि मेरी ना बेटी का पासपोर्ट जमा हुआ है 2 महीने से, ठीक है, ब्रिटिश पासपोर्ट ना न्यू करवाया है, ठीक है। तो मैंने अगले नेक्स्ट मंथ जाना है 9 तारीख को ना पाकिस्तान, तो मुझे बताएं कि जिससे मुझे पासपोर्ट जल्दी हो जाए, क्योंकि अभी तक बहुत टाइम हो गया, 6 वीक के अंदर आ जाता है लेकिन अभी तक नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे डाटा दे दीजिए, बेटी का नाम बताइए।
अक्सा जावेद। अक्सा जावेद, मैरिड है आपकी बेटी या अनमैरिड है? नहीं नहीं, 5 साल की बच्ची है। अच्छा चले, उनके वालिद साहब का नाम बताइए फिर। मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद और 5 साल की है, ठीक है। सर कुछ और शाह जी पूछेंगे आप? नहीं, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा मरकज, और इस वक्त शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त कैलकुलेशन जो है वो कर रहे हैं। थोड़ी देर में आपको रेमेडी और वज़ाइफ जो है वो प्रोवाइड करेंगे। कॉपी पेंसिल रेडी कर लीजिए और फौरी तौर पर अपने वज़ाइफ जो है वो लिख लीजिए। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, खुदा न खास्ता गलत पढ़ने से बेहतर है कि आप हमें दोबारा कॉल कर लें या फिर इदारे में रब्ता कर लीजिए। और सादिया हमारे साथ लाइन पर है, पहले कॉल ले लेते हैं तो फिर इकट्ठा आंसर कर देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सादिया, कहाँ से कॉल की? पीटरब्रो से। कहाँ से? पीटरब्रो। आप जरा आराम से बताएंगे प्लीज। पीटरब्रो से। अच्छा चलिए ठीक। अच्छा ठीक है जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने अपने बेटे के बारे में पता करना है। नाम बताइए बेटे का। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, और उनके वालिद साहब का नाम भी बता दीजिए। मोहम्मद अली के फादर का नाम बता दीजिए। कॉल आपकी ड्रॉप हो गई है और डिस्टॉर्शन भी थी कुछ। एनीवे आप दोबारा कॉल मिलाइए, इंशाल्लाह ताला आपकी कॉल मिल जाएगी। इस वक्त आंसर करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ना तो आपका क्वेश्चन जो आप करना चाहती हैं ना वो हमारे पास है, ना डाटा हमारे पास कंप्लीट है। तो प्लीज आप दोबारा कॉल मिलाइए, कॉल मिल जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज आप इदारे में रब्ता कर लीजिए, वहाँ भी रूहानी स्कॉलर मौजूद है जो आपकी हेल्प करेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी शाह जी, वो पहले उनका आंसर कर दीजिए। हाँ जी, ये था शमाइला, अपनी बेटी जो है अक्सा, उनके बारे में पूछना चाहते हैं, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 5 साल है, लिहाजा वो तो तस्बीहात वगैरह नहीं कर सकती होंगी। तो शमाइला, आपने तस्बीह करनी है या कादिर या अल्लाह, दुरूशी पढ़ना है, फिर 100 मरतबा या कादिर या अल्लाह, फिर दुरूशी पढ़िएगा। और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप हमारा जो इदारा है जिसके नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं वहाँ भी ज़रूर रब्ता कीजिएगा, और रैपिड आपको फ़ायदा पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। जी जनाब, अतीका बर्मिंघम से हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुझे अपना इस्तिखारा करवाना है। जी इस्तिखारा करवाना है? मुझे अपना इस्तिखारा करवाना है अपनी लाइफ का। ठीक है, क्या पूछेंगी? कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका? जी मेरा नाम आतिका हमीद है और मेरी जो सन है वो है 78। आपकी एज क्या है? 1978। 36। अच्छा जी ठीक है। और अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड का नाम बता दीजिए, अदरवाइज वालिद साहब का नाम बताइए। जी मेरे हस्बैंड का नाम है मोहम्मद हमीद शम्स और उनको वैसे आमिर के नाम से बुलाते हैं। अच्छा ठीक है, आपका पूरा नाम दोबारा बताइए। अतीका। आतिका हमीद। अतीका हमीद। आतिका या अतीका? आतिका हमीद। आतिका। आतिका। तो क्वेश्चन नोट कर लिया शाह जी, क्या पूछना चाहती हैं? सवाल दोबारा कीजिएगा, सवाल क्या पूछ रही? जी मुझे ये बता दीजिए कि मेरे लाइफ में कुछ मसले मसाइल हैं, कैसे हल होंगे, आज कब तारीख कितनी है? ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीका कॉल करने का, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज जी। अतीका हमारे साथ थी, जो डाटा रिक्वायर्ड था उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया और इस वक्त शाह जी कैलकुलेशन कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे। आप प्लीज़ टीवी के सामने बैठ जाइए, टीवी का वॉल्यूम ऊंचा कीजिए और साथ साथ कॉपी पेंसिल जो है बिल्कुल रेडी कर लीजिए, और अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो दोबारा कॉल कर सकते हैं या फिर इदारे में रब्ता कीजिए। जी शाह जी। जी हाँ अतीका बेटी, आपने एक तस्बीह अपना मामूल बना लें, या सलाम या अल्लाह, इसकी कदर कीजिएगा। ये आपके नाम के साथ आपकी ज़ौजियत के हिसाब से ये बननी है, तो लिहाजा इसको नोट कर लें। या सलाम या अल्लाह, ये लाइफ टाइम 24 घंटे में किसी भी वक्त आप कर लें। या सलाम या अल्लाह, तरीक़ाकार फिर रिपीट करता हूँ, दुरूशी पढ़ें 100 मरतबा या सलाम या अल्लाह, फिर दुरूशी पढ़ें और आमीन कहें।
इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। मज़ीद इसमें आप बेहतरी चाहती हैं तो हमारे इदारे से भी रब्ता कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें आपको वहाँ डिस्कस की जाएंगी आपके साथ इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, यहाँ पर कुछ जनरल कैलकुलेशन होती है और आपको मुख्तसर सा आंसर जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन अब तफसील से अगर कुछ जानना चाहती हैं तो हमारे इदारे में ज़रूर रब्ता किया करें। और इस वक्त रुबीना हमारे साथ इंग्लैंड से मौजूद हैं लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रुबीना, क्या जानना चाहेंगी? मैं कुछ तस्वीर लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरा काफी अरसे से काम था, काफी अरसे से फंसा था, लेकिन अब तकरीबन कंप्लीट है ना। मुझे उन्हें कुछ पे करके काम की रुबीना कुछ नौयत बताएंगी आप? काम कुछ था मेरा ना, पैसों का था ना। किसी से लेने हैं आपने पैसे? नहीं, मेरे अपने ही थे, बस वो क्लियर करने थे ना। अच्छा, वो आपको क्लियर करने थे, राइट। आप मुझे रुबीना अपने हस्बैंड का नाम बताइए। खालिद महमूद। खादिम महमूद। और आपकी एज क्या है? खालिद महमूद। और आपकी एज क्या है? 47। 47 आपकी एज है। सिर्फ पैसों का मसला है, इसके अलावा कुछ जानना चाहेंगी? नहीं, फिर वक्त तो यही काफी अरसे से फंसा हुआ था, लेकिन अब क्लियर है। तो लेकिन मुझसे पैसों का जो उनको पेमेंट देनी है थोड़ी सी, वो अरेंज नहीं हो रहा ना। राइट। कोशिश करती हूँ लेकिन नाकामी हो रही है। कोई ऐसा बता दें कि मेरे रास्ते खुल जाए थोड़े। चलें रुबीना, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी कैलकुलेशन कर रहे हैं शाह जी, और मेरा ख्याल से बड़ा रैपिडली आंसर रेडी हो चुका है। जी आप बिल्कुल। ये रुबीना मेरी बहन ने कॉल की थी और वो उन्होंने, देखिए ये होती हैं मशरकी पन नज़र आ रहा है, इन्होंने वो बात की जो ऑन एयर की जा सकती थी। हालांकि मसाइल और भी हैं इनके साथ, लेकिन इन्होंने बात को समराइज़ करके बड़े मुख्तसर सा बात, जो इंतहाई ज़रूरी बात थी। हालांकि जब मैं इनका बायोडाटा देखता हूँ तो और भी बहुत सारे मसाइल इनके साथ नज़र आते हैं। बहरहाल जो सवाल आपने किया है उसका जवाब ये है कि एक तस्बीह है, या मुकीतो या अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर 100 मरतबा पढ़ें या मुकीतो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहिए। दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा या मुकीतो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहिए। इंशाअल्लाह ताला ये वाला काम तो आपका हल हो जाएगा। बाकी खालिद साहब के साथ अच्छे तरीके से रहा करें। खालिद साहब ठीक है, वो यकदम उन्हें गुस्सा आता है फिर ठीक भी हो जाता है, तो उनका नाराज़ घर के माहौल को अच्छा रखने की कोशिश करें। तो कोशिश करिए घर का माहौल अच्छा रहे, तो आपस में बहरहाल हो सके तो बेहतर तो यही है कि प्रोग्राम के बाद बात कर लीजिएगा। ऑन एयर ज़्यादा बात करनी मुनासिब नहीं। जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। और शाह जी ऐसा भी तो होता है ना, हमारे पास कॉल का लोड इतना ज़्यादा होता है, हम लिमिटेड चीज़ें बता देते हैं और फिर कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं तो वो फिर हमें भी होता है कि कुछ चीज़ रह गई है, एक इंसान ने हमें इतनी दूर से कॉल की है और ये प्रॉब्लम जो है ये भी सॉर्ट आउट होना बहुत ज़रूरी है, और जो पॉसिबल नहीं होता प्रोग्राम में तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है इदारे में रब्ता करना। जी जनाब, कॉलर हैं हमारे साथ। जी जनाब, कॉलर हमारे साथ इस वक्त नहीं है, कॉल आई थी और कॉल ड्रॉप हो चुकी है। अब बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपसे सुनना भी चाह रहे होंगे। और बस मैं आपको बताऊं, मैं खुद बड़ा सुनना चाह रही होती हूँ। मैं चाह रही होती हूँ कि थोड़ा सा हमें स्पेस दे दी जाए, जिससे हमें बड़ी खूबसूरत सी रूहानी बातें जो हैं, रूहानी गिफ्ट हमें डेली जो मिलते हैं, ये बड़ी खुशनसीबी है। वाकया तो तकरीबन मुकम्मल ही मैं कर चुका हूँ कि कुदरतुल्लाह शहाब साहब को फिर उनकी भाभी का ख़त आया कि मुझे ख्वाब में बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाई और उन्होंने कहा कि तुम्हारे देवर उसकी अर्ज़ी मुझे मौसूल हो गई है, और मैंने वो अर्ज़ी अपने वालिद मोहतरम उनकी खिदमत पेश की और कमाल शफ़क़त फरमाते हुए उन्होंने इसको कबूल भी कर लिया है। ये हूबहू वो अल्फाज हैं जो कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने अपनी किताब शहाबनामा में दर्ज किए हुए हैं। ठीक है। तो कहते उसके बाद फिर मैंने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया, मैं अपनी वालदा से चिमट के वहीं रहता था। मेरा कॉलर है हमारे। जी बिल्कुल जनाब, नहीद है लंदन से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी नहीद, क्या जानना चाहेंगी? जी मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ, वो कुछ बीमार रहती है तो उस सिलसिले में नाम बताइए। नाम बताइए। मेरी बेटी का नाम सिद्रा है। सिद्रा के वालिद साहब का नाम भी बताइए और एज भी बता दीजिए प्लीज। इश्तियाक रहमान, और एज उसकी 6 साल है।
6 سال ہے. اشتیاق الرحمان ان کے والد صاحب کا نام ہے اور لندن سے کال کی ہے. بیمار رہتی ہیں, ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا؟ جی وہ اس کو اپنا پرابلم ہے, کافی ہو گیا اس کو 5 سال. اچھا ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں, لیکن ڈاکٹر کے رابطے میں رہیے. ڈاکٹر کی گائیڈ لائن لینا بہت ضروری ہوتا ہے. ہم بھی آپ کو وظائف پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن ڈاکٹر کو ہم نظر انداز قطعی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر کے رابطے میں رہیے, جو آپ کو میڈیسن بتائیں ان کو کنٹینیو کیجئے, ساتھ ساتھ وظائف جو ہے وہ ایڈ کر لیجئے تاکہ ریزلٹس جو ہے وہ زیادہ بیٹر آ سکے. جی ہاں ناہید میری بہن, آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک تسبیح ہے, ورد ہے, بلکہ آپ نے پانی کا چھوٹا سا کپ یا گلاس لے لیجئے گا. اس میں پڑے گا یا بدیو یا اللہ, 100 مرتبہ پڑھنا ہے, یا بدیو یا اللہ. اس پانی دم کر کے وہ پانی اس کو پلایا کریں. انشاءاللہ تعالی جلد ان کو افاقہ آ جائے گا, بہتری شروع ہو جائے گی آہستہ اور بہت اچھی بہتری ہوگی. جی جناب ثروت ہے ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کہاں سے ہیں. السلام علیکم. لیسٹر سے. وعلیکم السلام. جی ثروت, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی مجھے میری بیٹی کے بارے میں بات کرنی تھی. ٹھیک ہے, بیٹی کا نام بتائیے. ثانیہ خان. نام ریپیٹ کر دیجئے کائنڈلی. ثانیہ خان. ثانیہ خان. ثانیہ خان, ٹھیک ہے. میرڈ ہے آپ کی بیٹی, ان میرڈ ہے؟ جی ان میرڈ ہے, 15 سال کی ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. والد صاحب کا نام بتائیے. محمد شوکت. محمد شوکت, اور 15 سال ان کی ایج ہے. کیا جاننا چاہیں گی؟ جی ابھی اس نے اپنے GCSE کے امتحان دے دیے. ٹھیک ہے. ایک تو اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا, اور دوسرا اس کی شادی کا کچھ امکان ہے. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اور جناب پوچھنا چاہا ہے انہوں نے اپنی بچی کی ایجوکیشن کے سلسلے میں, ایگزام ان کے ہو گئے ہیں, رزلٹ کے بارے میں ڈیفینیٹلی تھوڑا سا ورڈ ہیں, اور اس کے علاوہ اس کی شادی کے حوالے سے بھی تھوڑا پوچھنا چاہ رہی ہیں. کچھ وظائف بتا دیجئے تاکہ شادی جو ہے وہ بھی اچھی جگہ پر ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ ہے ثروت میری بہن, آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی بیٹی ثانیہ سے کہیے گا کہ وہ ایک تسبیح ہے وہ کیا کرے, یا تواب یا اللہ. یہ لائف ٹائم روزانہ کی بجائے 2-3 منٹ لگیں گے. تو باقی جو آپ نے سوال کیا کہ وہ جو امتحان ہو اس کے بعد کلیئر ہو جائیں گے, تو میں تو پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ انہوں نے جتنی محنت کیا انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا. تو یا تواب ہو یا اللہ کی تسبیح کریں. شادی کی جہاں تک بات کی ہے انشاءاللہ وقت آنے پہ وہ بھی اچھے انداز سے ہو جائے گی. صرف میری آپ سے ایک ہمبل سی 2 ریکویسٹ ہیں. ایک تو آپ دونوں آپس میں پیار محبت سے رہا کریں, اور دوسرا جو ہے نا اپنی بیٹی اسے کہا کہ یہ صبح اور شام 2 ڈے دانت برش کیا کریں. یہ ان کے لیے فائدہ مند رہے گا. آگے خدا نخواستہ ان کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. جی جناب بالکل. تو تسبیح ہے یا تواب یا اللہ, یا تواب یا اللہ. یہ اول آخر درود پاک کے ساتھ لائف ٹائم کرنی ہے. جی جناب بالکل, روحانی مسائل کے ساتھ ساتھ جو طبی مسائل آپ کے ساتھ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے. اور ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے اس وقت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ؟ جی میں منور سلطانہ. منور سلطانہ, جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں اپنے بارے میں پوچھ رہی ہوں, اپنی لائف میں بہت پریشانیاں. اچھا ٹھیک ہے, اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے. محمد یوسف. محمد یوسف. اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ 50 تو اوپر ہی ہیں. اچھا 50 سے اوپر ہے. گھریلو پریشانیاں ہیں, اس کے علاوہ کچھ اور جاننا چاہیں گی؟ میرا میاں گھر چھوڑ کے چلا گیا, تو کوئی مجھے پڑھنے چاہتے ہو واپس آ جائے. اچھا ہسبینڈ کے والد صاحب کا نام بتائیے. محمد صادق. محمد صادق. اور ہسبینڈ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ 50 تو اوپر ہی ہے. اچھا ان کی بھی 50 سے اوپر ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. اب ٹی وی کے سامنے بیٹھیے, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اور جناب ایسا ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں استخارہ مرکز, اور کیلکولیشن جو آپ کی ہے وہ شاہ جی کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ کو ریمیڈی بتائیں گے, وظائف بتائیں گے. وظائف پڑھیے گا, ساتھ ساتھ نماز جو ہے وہ پڑھنا بہت ضروری ہے. نماز پڑھیے, ساتھ ساتھ ریمیڈی پڑھیے. اللہ تعالیٰ بہت کرم رحم کریں گے. جی شاہ جی ہوگی کمپلیٹ؟ جی ہاں منور سلطانہ میری بہن, آپ نے کام کرنا ہے بڑے یقین اور بڑے اعتقاد کے ساتھ. آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے, یا معیدو یا اللہ.
یا معیدو یا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. قرآن پاک کے شروع میں ایک صفحہ مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، اس میں یہ نام درج ہے. یا معیدو یا اللہ، درود شریف پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا معیدو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. اور میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں، مس انڈرسٹینڈنگ تو ہو ہی گئی تھی تو کوئی بات نہیں، لیکن اب ہمارے ادارے سے جو جس کے نمبر نیچے ڈسپلے ہو رہے ہیں وہاں رابطہ کیجیے تاکہ تفصیلاً بات ہو سکے، کیونکہ اب پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے تو رش کافی زیادہ ہے، اب تسلی سے بات ہو جائے گی وہاں. جی جناب، ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی میں سید مہدی عسکری بات کر رہا ہوں بریڈ فورڈ سے. بریڈ فورڈ سے بات کر رہے ہیں، لیکن کون بات کر رہے ہیں؟ نام ریپیٹ کر دیجئے. جی سید مہدی عسکری. سید مہدی عسکری. مہدی عسکری. جی ٹھیک ہے جی، کیا جاننا چاہیں گے؟ اپنے مطلب جاب کی طرف سے اور شادی کے سلسلے میں تھوڑا سا ذرا شادی کے سلسلے میں پوچھنا چاہ رہا. رائٹ، والد صاحب کا نام بتائیے. جی سید حسن عسکری. سید آگے ذرا ریپیٹ کر دیجیے. حسن عسکری، رائٹ. اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ جی میری ڈیٹ آف برتھ ہے 4/4/1979. 4/4/1997. نہیں 97 یا 79؟ 1979. I'm 35 years old. 79. بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اور جناب پوچھا ہے اپنی جاب کے حوالے سے تھوڑا سا ورڈ ہے اور شادی کے بارے میں پوچھا ہے کہ میری شادی جو ہے وہ کب ہو جائے گی، کچھ رکاوٹ ہے، اس کے لیے کچھ ریمیڈی بتا دیجئے. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے، بالکل پین کاپی جو ہے وہ ریڈی کر لیجئے. شاہ جی کیلکولیشن کر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ کو وظائف بتائیں گے. جی شاہ جی ہو گئے؟ ہاں بالکل تیار ہے. ویسے یہ کہوں گا کہ ہر کالر ہمارے لیے قابل احترام ہوتا ہے، لیکن جب کچھ سید ہمیں سید زیادہ فون کرے تو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے. تو بہت شکریہ آپ کی کال کا. تو میں اب آپ کو تصویر بتا دیتا ہوں، وہ آپ کیجئے گا. انشاءاللہ آپ کے زندگی میں ایک نہیں بہت ساری خوشیاں اور آسانیاں اور ہرڈلز دور ہوں گی. تو تصویر ہے یا مالک الملک، یا مالک الملک، یعنی درود پاک پڑھیے گا، پھر 100 مرتبہ یا مالک الملک، پھر درود شریف پڑھے اور آمین کہیے گا. انشاءاللہ تعالی انشاء بہتر ہوگی. اور جناب ثنا ہے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ثنا، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں نے لندن سے. میں اپنی بہن کے بارے میں پتا کرنا تھا. ٹھیک ہے، بہن کا نام بتائیے. بہن کا نام امارا وقاص. امارا وقاص؟ ہاں جی، ان کے بچے کے بارے میں معلوم کرنا ہے. اچھا، پھر بچے کا نام بتائیے. بچے ابھی ہوا 9 سال ہو گئے شادی کو، اولاد کے لیے. آپ اولاد کے لیے ٹھیک ہے، ان کے ہسبینڈ کا نام بھی بتا دیجیے. ہمارا کے وقاص خان. وقاص خان. اور ایج کیا ہے ہمارا کی؟ 27. ہمارا کے ہسبینڈ کا ڈیٹا چاہیے شاہ جی؟ نہیں. اچھا، ہمارا کہاں رہتی ہیں ذرا مجھے یہ بتا دیجیے. پاکستان میں. پاکستان میں کس شہر میں رہتی ہیں؟ لاہور میں. لاہور میں؟ ہاں جی. چلیں، بہت شکریہ کال کرنے کا. ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اور جناب ہمارا کے بارے میں اولاد کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، کیلکولیشن کر رہے ہیں شاہ جی. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو وظیفہ بھی پرووائڈ کر دیں گے. آپ ریڈی ہو جائیے، پین کاپی جو ہے وہ بالکل ریڈی کر لیجیے. آپ کو وظائف بتائے جائیں گے. ہاں جی. خدا نہ خواستہ غلط پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ دوبارہ کال کریں. شاہ جی کیلکولیشن کمپلیٹ ہو گئی؟ ریڈی ہے. تو آپ نے اپنی بہن امارا کو یہ کمیونیکیٹ کریں تصویر جو میں بتا رہا ہوں. یا مصور یا اللہ، درود شریف پڑھیں اور 100 مرتبہ یا مصور یا اللہ، اور پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کریں. کہیں انشاءاللہ تعالی اب انہیں خوشخبری ملے گی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی. لیکن ان سے کہیے گا یقین کامل کے ساتھ اس تصویر کو پڑھیں، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی جناب، بالکل یقین کا جو ہے ساتھ شامل ہونا بہت ضروری ہے. ویسے تو ہم قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن جہاں پر یقین کی بات آتی ہے تو یقین جو ہے وہ شامل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. شاہ جی مجھے آپ ایک بات بتائیے، اگر کوئی شخص وظائف پڑھتا ہے، ریمیڈی پڑھتا ہے، لیکن اس کا یقین جو ہے وہ پراپر نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات غفور و رحیم ہے، ہر وقت اپنے بندے پہ مہربان رہنے. میرا کال ہے ہمارے ساتھ. جی بالکل جناب، افتخار ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। जी इफ्तिखार साहब, कहाँ से कॉल किया आपने? जी मैं ऑक्सफोर्ड से बोल रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड से बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट। क्या पूछना चाहेंगे? मेरा भाई जो है वो लापता है पाकिस्तान में। भाई का नाम बताइए। अफरासियाब। जी अफरासियाब। अफरासियाब, ठीक है। और उनके वालिद साहब का नाम भी बता दीजिए। मोहम्मद खान। मोहम्मद खान। और भाई की एज क्या है? एज तकरीबन होगी 46। 46। पाकिस्तान के किस शहर में वो रहते थे जहाँ से वो मतलब गायब हो गए हैं? रावलपिंडी के साथ एक गांव है काहुटा। हाँ। अच्छा ठीक है जी। शाह जी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए? नहीं, बहुत शुक्रिया। चले, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब कॉल करने का। हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। और अपने भाई के हवाले से इन्होंने पूछा है, भाई लापता है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। हाँ जी, आपने 2 तस्बीहात करनी है पूरे यकीन कामल के साथ। इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पहले भी आप मेरा हाला मुझसे रब्ता कर चुके हैं। तस्बीहात सुन लें। एक तस्बीह या खबीरो या अल्लाह, खे बे ये रे, या खबीरो या अल्लाह। और दूसरी है या मुईदो या अल्लाह। दुरूशी पढ़ना है, अल्लाह ताला के जो नाम बताएं वो पढ़ने हैं। या खबीरो या अल्लाह, दुरूशी पढ़ना है, आमीन। और दूसरा या मुईदो या अल्लाह की तस्बीह करनी है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। जी जनाब। और बड़ा खूबसूरत सा रूहानी जो हमारी गुफ्तगू है उसका सफ़र भी जारी रहता है हमारे प्रोग्राम में। साथ साथ हम लाइव कॉल भी लेते हैं, लेकिन प्रोग्राम जो है बिल्कुल अख्ताम पजीर हुआ जाता है। बहुत शुक्रिया शाह जी वक्त देने का, हमारे व्यूअर्स की रहनुमाई करेगा। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा खैर दे। और जनाब यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। हमारा प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ जो है आप 2 घंटे का इसका दुरानिया था। इसमें हमने आपकी लाइव कॉल ली है और आपके तमाम रूहानी मसाइल जैसे कि औलाद का ना होना, बैरून मुल्क जाने में रुकावट होना, अफात बलियात का घेरा होना या फिर इमिग्रेशन का मसला होना, इन तमाम मसाइल का हल अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के जरिए आपको प्रोवाइड किया गया है। हमारे प्रोग्राम में हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनकी कॉल नहीं लगी या जो तफसील से बात करना चाहते हैं, जिनकी कॉल नहीं लग सकी, वो हमारे प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। शाह जी के तमाम नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हैं, आप नोट कर लीजिए। प्रोग्राम के बाद कॉल करके इस्तिफादा हासिल कीजिए। बहुत शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।